الموند. لا فيديو اليوم راح نهضر لكم على انواع الجمل لي تيب دو فراز اللي كاين. بون لي تيب دو فراز اللي كاين البنات عندنا 3 تيب دو فراز. عندنا 3 تيب دو فراز. عندنا فراز déclaratif, عندنا phrase exclamative, عندنا phrase impérative. هادو انواع الجمل اللي يخرجوا. كان عندنا aussi une phrase interrogative. بصح انا راح نبازيكم اليوم على 3 هادو. وحبيت نقول aussi لي في لازم نديروا لا ديفيرونس entre les types de phrases et les formes de phrases. راح ندير لكم aussi درس على les formes de phrases. les formes de phrases عندنا affirmative, عندنا négative. donc كاين la différence entre les types de phrases et les formes de phrases. les types de phrases كاين عندكم اليوم على 3 mais les formes de phrases كاين جوج affirmative et négative qui veut dire par exemple on travaille pas, on sort pas, on met la négation. D'accord les filles? Voilà. On commence les filles. Le premier phrase عندنا phrase déclarative. واش معناتها phrase déclarative؟ c'est une phrase إخبارية، جملة إخبارية. phrase déclarative c'est جملة إخبارية. toujours une phrase déclarative elle termine avec un point. ou aussi دائما لازم يكون عندنا فعل وفاعل qui veut dire زعما لازم في la phrase تاعنا يكون عندنا le groupe nominal sujet plus le verbe. exemple نعطيكم exemple je travaille. je travaille. شوف la phrase تاعي elle se termine par un point. عندنا le groupe nominal sujet, عندنا le verbe, donc c'est une phrase déclarative. deuxième exemple nous allons en promenade. عندنا le sujet, عندنا le verbe, عندنا aussi le COD هذه جملة وعندنا le point. donc القاعدة قلنا la phrase déclarative elle termine avec un point. ويأسي يكون عندنا دائما على لازم يكون عندها فعل وفاعل. فهمتوا؟ ممكنش تكون فهمتوني. هذه le type de première phrase. maintenant عندنا la phrase exclamative. la phrase exclamative هي جملة تعجبية وكاع لكن جملة تعجبية تنتهي بعلامة تعجب. la même chose aussi dans en français. la phrase exclamative elle termine avec point d'exclamation. on commence. exemple quel beau jardin. donc une phrase d'exclamation, regardez la fin. donc c'est une phrase exclamative. deuxième quelle belle robe. qu'elle est belle. comme elle est belle pardon. oh la robe est ravissante. تقدروا aussi تلقاوه في الوسط و on termine la phrase. oh la robe est ravissante. هذه هي la phrase exclamative. فهمتوني البنات؟ pour ici راح البنات حتقولوني pourquoi ici on a mis un seul L mais aussi c'est féminin. donc pardon ça c'est jardin mais aussi هذا lequel كي يكون عندنا نديرو هذا كيكون masculin هذا كيكون féminin. deux L كي يكون عندنا féminin هذا كيكون عندنا masculin. فهمتوا؟ هذا c'est pour la phrase exclamative. maintenant la phrase impérative. la phrase impérative اللي في هي الجملة الأمرية. يعني لازم يكون فيها الأمر ودائما كما على بالنا الجملة الأمرية تبدأ بفعل. la même chose dans la phrase exclamative elle commence par un verbe de تاع الأمر. par exemple نعطيكم ramasse tes affaires. هذا فعل أمر. ramasse tes affaires. range votre chambre. range votre chambre. vous avez هذا فعل أمر. donc c'est une phrase exclamative كما العربية. donc une phrase exclamative elle termine pas aussi avec un point des fois mais elle commence avec فعل أمر. voilà هذا ما كان في الدرس اليوم. لي تيب دو فراز نعاودكم بلي كاين حنا اليوم جي باسي سور 3 بلي كاين aussi phrase interrogative qui termine avec les points qui termine avec point d'interrogation. mais اليوم انا درت لكم على 3 qui la phrase déclarative, la phrase exclamative et la phrase impérative. كما قلت لكم faites la différence entre les types de phrases et les formes de phrases. les types de phrases وحدهم les formes de phrases. les formes عندنا جوج راح ندير لكم من بعد الدرس عليهم. عندنا affirmative عندنا négative.
affirmative يعني كما نقولوا إيجابية سلبية. mais la négative on dit toujours j'ai toujours une question on travaille pas sort pas genre je mets une négation. هذا هو درس تاع اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبكم درس تاع اليوم. وما فات ابوني نوتيفيكاسيون باش نلحقكم لكم دروس واحد اخرين، وراح نزيد لكم بوكو دو فيديو ان شاء الله برك باش نلقى تفاعل ان شاء الله. اي بون شوز بور توت اللي راحوا يباسيو هاد الدروس هذا راح نحتاجوهم في لا 5 اني كيما قلت لكم في اجتياز الامتحان تاع السنه الخامسه. دونك بازيو عليهم وان شاء الله تلقاو دي ريوسيت اي بون كوراج للجميع. باي لي في